على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن القيساب بكنا يحيم النصاب بكنا يبلغ فعال بما يريد ما يتيكا با وبكسنا كنا أتيكا نفسر كان حليتا نقبل السلام السلام تريكنا نغانا نهون دينا رافيا نغلوهنا كتنا هو كأبيكو بلا حنو بيري حننا أزومي حننا إن أكتر سابنا نمو كانا ترسي إلغون كأكتر مالي إنيايو البابين من الفايو كان جنال سي السلام تريو كنا كويبين كتر منكوسو إلغن كالتيني كو هنيو كوكول بويو سابتو كويبين مالوي ساكا أيال دين نالي إلغون كأكتر مالي إلغن أنسوي ساكا أبرمين نالي إلغون كأكتر مالي زنغي كون يوكا نغنو فويو كنا بارك كميو لكتوليو كنا كويبين كتر من نالا فيها إلو بين كل قلنا على فيها شيء شيء نقبل مسؤول زربان زين كابا كابا بيسا إلمنا إيمان غابي إلو كابا كتير ماله تركتير أبا زين لا على قبل مالشي والنارا أذكي هن نقل بدوا كلمنا دين وتنا قبل مالجو من على إلو كابا كتير ماله الهيليو كاليو هن الموكنا نور كارسكو هن قبل كتير ما ترسي إلا الهيليو كاليو هن نور كارسكو هن قبل كتير مالشي والنا إسابم كتير سه كان الحديث نقبل السلام عليكم abana alfayo fajika abara ilba la kalye ti hon wuchiro opene akwai ko bara chinefoyo no ka abara atiyo gabu nga amayo gabu to arko gono tira kuna ko ilba ilnaba ilba chino imma bol mama kagbetenna o mama kana gbetenna fume fono ka abara tira ko ba he kanna senite nga dildo kaba guna itabi kuna ala sabu kuna in hini kaba he ka na jiltu tumate ko koy wazi doyo kana machine kalba ka ciwo ngadi na bashika bolo hini ka jiltu tumate irpara kuna ne ko goro wazi doyo kana ma fume ka senil ba ka to senni am balance kine tago ifa nan ya akwai bara fume no fo fume fono ka basa fumba tukum to de ni ka a balam ba sini tedi bongo si mbongo bina ko sum bongo se simbina ko sum bongo se bele musum anka ci ilmene muni ka ko nalugo ne kam irke mal kalfayo de ya cinino ka aduko bukata asdama mace ka nala kali caga cinino ka abara basa fono abala trakwe ba sinike to ngon na daliliyo qur'ani kuna na hadisi kuna kan kana cine di bongo ama cine no ka adiba heka aga buzayo ngano ridda senni alfa bar heka na fumber no ma kati babun fumena ka a senni ifo senni kuna ngaje fi ahkami riddatin ngano ridda senni no hukumin shi ka gono ridda senni kuna ngano fume wa cerba he ka ate de ya senni fu no ka abara ba men mara to abukatan madirgo kai banna dingal fagon ko ce al murtad fi lugatin he ka in ke ridda wato he ka mun ce ka a ridda ngano larabu cina kuna ngati ho raji'un ngano yeyyo bolma bay kan hunu he fokuna kayi he fokuna bolma bay ka hunu he fokuna ni kayi he fokuna daga ka pe tere gunu ko je Qur'an jil man takuna suratul maida kuna wala tartadu ala adbarikum wa suka bal kayi no ce banni ya ay la tarji'u wa subal kayi ngal fa gunu ko jika wa murtadun fil istislah ngano he ka akwai bala wato ridda seni kuna heka akwai bala sariya kere kuna sariya seni kuna ngano huwa alladhi yakfur ba'da islamihi ngano bolo ma ce ka a cefeli ba'da islamihi amana islam tele banna bolo ma ce ka a bele cefeli original alhali amana islam tele banna o ambalani cinefono a cinna delle ce di maci sabuni anti tebeli
أو اعتقاد أو النفي فزا بنكونا أكيد فمو غنا بنكونا أن هيفونا نا بنكونا هيكا نان دي ما تسابني أمبر هيكا أنت كيف إلك مالكا أو شاك أو شيكا أمو شيكا نهيفو بولما شيكا نهيفو دي شيكا نهيفو أنا بولما تي تفلي إليكا هيكا يبولما شيكا ناغا أو فين أو بولما بيفتة gado be mace kan na bai fate an ki sabu ni bolo mace ka a cike feri alhali irin mo irin ye banna ka hongo kace ba da islami amana islam tare banna te ilgun ko shin no tabi ka bannam aslama mo jingali ka buje feri irpe malka dingal fa gon ko cika wal murtadu lahu hukmu fi dunya wa hukmu fil akhirah kaci warka cike feri amana islam tare banna ngono warka riddate kaye banna ka hunu islam tare kaye ke tare kuna na tabi ka sinin kewa kuna mana fani agon na hukumsi fi duniya kuna agon na hukumsi sadi mo lay ko hukum fil akhirah agon na hukumsi ko yana ciyama kay hene irpe malka ngal fa gon ko cirse ka amma hukumu fi dunya faqad bayyanahu rasul sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi man baddala dinahu faqtuluhu dia hukumsi ka gonna warka bar he kana riddate kan hun islam tare hukumsi ka gonna na ngano akka ande men bayani kuna ande bi kuna ko ci man badala dinahu warka bar he ka hunu amana dinu kuna waka huna amana dinu kuna kai banna de ni faqturu wawi de hukum shi ka bala ridda kai bar he ka gonna nan ngano wiyo irpe malka de alfagon ko tika alfa wa ajma ulama ala zalika alfa yakul be bar he ka malga cine zanga e bongo alfa yo ka irgo na kan gina afona amane ka amani he ka andi bi bongo sallallahu alaihi wasallam afona ba he ka bele kai banaka a masawi de ba me ya ba he ka ana samtene ni ngawi no sede an ka be bara mojine la Allah su ka to nindi alfa gon ko ciba ka ma da wajibul hinza da na tuba mawi awo bolo bara ku ce no na bara gajina nga na be fote ka ba ridda be nsugawi simma ma hanga yin har ambalaga da balaga nga chini ko gonu atabiya di bongo se mawi ama da balaga nga yeki je dede se mano chelsea na talib ne marfa gonu ko ci wa amma hukumu fil akhirah hukum sika aba ridda pe gonna kiyama ke hene alfayo kati faqad bayyana Allah ta'ala bi qawlihi wa man yartadi minkum an dinihi ilpe akabayani kuna akwedele mane meji kuna delna jinga suratul bakara kuna akwedele gonu ko ci ba mai ka nka ce ka mbere ka yi na din nan ka bere ka yi de yani fayamut nga apedi buzanga ya bongo wa kafirun de ya abuche fetele bongo na apedi balno chefeli ngal peji ka fa ulaika habitat a'malun de apedi mene gbeyo ka te o apedi mene gbeyo kan te ngbeyi kulpe chele irpe ga tusuno mene he ne kan te kulpe ga tusuno ambazanga anatabaka jingali ambazanga anatabaka meho ambazanga anatabaka zakaka ambazanga anatabaka hajite alfayo kati fi dunya wal akhirah deya zane an dunya kuna mene beika te nga tusuno kiyama ke heni agbeika te ni anke galika asin na banafo amma banafo ago na nga elpe ko chika wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to ko yidi ape ko ban nyinenje na ka mpe balad dawamante ya ko elpe malkal fayo e del guna ne ro masa ilin kane ka toyo fazajina taliyo gono min kabairu zunubi talibe kuna taliyo gono kan mana hukum si to wiyuga taliyo gono ka talibe kuna mana hukum si to wiyuga ngono masalan boroba he kana zinate atabaka hiyete nga wino da bar no gono hukum si para nga wino ama chele wiyodi abala se yina yiti amano chele ma ko ka widi abara seno yina yiti ama ifa anan ya domin agona islam tare kuna karka bai kan taji kuna de taji kelen ma ko ka wuri ya ba a gayaniyo irpedo amma wal ka kele ba e kana riddatani kele ma wuri ye ka bara da bono kwene ma wuri suka ga yanci ama nga wino ni sadi hukum duniya mana hukum shika agonna na domin nawi adibaka abu ha de da bara hukum shi gono ngan nawi aboli amma den nawi adibaka abu amma da buka be ni kiyama ngana azabo chere aga batu
tele asina nin ka agan la Allah ayini ka zan tete kai na duniya mana wiyuga amma kiyama asin na zan cika te kai na azabaga ngal fa gon goci ifa gannan ci warka huna addini kuna warka na riddate mawi yala wiyo nol ko baba ngal fa ci awan ci wiyo nol ko ba hikima ya gonindi da mi irpe anal hadita irin suka ko kalpe mana addini yati pagai wo maji zaho asu jingal pene wo maji zaho asu jingal pene wo maji zaho atia de bolo be ka dana addini nambawi namba ndi yan kaga ni mbara ka ndi sadi asu bele malpe mana addini yati bu kon ya irpe malka ya idwa ka dia hukumin shi ka a gono wato waka ba ka na ridate sini kuna to sari mun gani jeldu ka ba wuro ridadi mun sini kuna ngal fa gono ko ci de ilin duwa ka be ka ridadi a pe bara bolo ba ka a ridate na cine fo on na gbe fo ka a pe ba ancin na baka sine ngal jal fagun ko cika erke su cere koton na a cinedi zai kal don jina kati alfa me cine kuna ka bolo huna salam tare na cine fo ciyo bolo huna salam tare na he fo la sabu mbila kuna akida fo dan yibina kuna bolo huna salam tare na gbe fo tiyo de aka ko bara na bolo tira sino na gbe fo ka bala ce vetere gbe tiyo anja ba na tira sino anci o ante nga bine ba heka anatira ci gana kate anacha bine ba to nindi alfati chelna ridate de mi qur'an gon ko ci dina dina suratul nahl kuna kace man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman ya de wa ka ce ba heka a ce betere ka ko ci sabuno ka tira ci na tira sta wanna amanga bine ba heka abedu kuna imani kube mamam amanga anci na facci ye ni janni dana cendi cere ci nga bina ko iman gono kel na baraka rida mun hukum shi anadi na'am diya irin guna ngal fa gono ko ci zaka wa nawaqil islam allati tasul biha riddatul kathiratun kati aslam tare mane he kayo aboloka akuna fa inna kaliyati ilkul wabika ilgona nawafil udui he kayo agal wala sala hal bayo masa de bolo ba he kana walate nga ko de jorite amana waldi gono ba de bol na walti nga huna ga amana waldi agono ba de amma ili oji aka na walti masa de ni dia saka huna ga nama ili ke ili gono ko jingal nga huna ga su nama da ko na jingal de be ko ko mata amma shi na jingal de alwali ke salako to de yano aslam tare bongo gonna amane satiyo ka aga sala ka ngal wala te ka be kan nal wala te ka be ni he fama ka wula kuna ka sala yana islam tare gun na he kayo boroba islam den na nuran na nga ka kai wula kuna ni sama sala ilke malaka dinga alfa gun ko ci ilim be ka kuna ngana iberi ka a gono ngano ashirku billahi ta'ala ngano boloma ce kan na wuce te nol pese je ba ta ko bolka ba he kan gun ko jingali ngan na bolin kan te nol pese ye mo be ka a ngadi kele ngene adini kele ba heka asalana dimi alfa gon ko ci faman ashraka billahi ta'ala wal kakul pay ana wajete anor pay be se aw an pay baraka bi anda gira allah o an pay bara bolo gon ko he fon mani keno kana kirpe ka ko bara bukoyo kuna wal aw obna balani wal kawin bala waliyo kuna wa salihin na wal kawin bala bolo he ne kuna ngano ni kaka afo kiba onna fo kiba ko gun gisi irpe godo ne illa kaliyati ko gun gisi irpe godo manta mo so denki sena abubakar ha ilkuro jino radiyallahu anhu umar ni radiyallahu anhu deya ali radiyallahu anhu deya nindi innan gisi godo kalpe nan gisi innan gisi irpe tele godo innan gisi andir tele godo innan gisi godo ka irpe nan gisi de bolo ka ba he ka a masa ilgo na wali yo kan bisa bulo ba ilgo na ko ba ko kan bisa bulo ba ilgo na bolo he ne kan bisa bulo ba de andiri ba shi iri be ka bulo to ya ba nce ke amma de aka pe ba ka bol nan kuna fo zaka gisir pe tele godo ko bukata bi ne ce jaga ko ga cha man ye nani hefo ko ga ce aman to ni alheri baga de ni ndi nke fel na ilpe malka
nga fa gon ko ci aw zabaha li kuburihim o an kai balani bo hen ne ka jolo bisa no mban sale do ceji ka kai ko hefo dumu e ko dia ka de yani nan ma ne o ceji nan ma ne sale nan ma ne ceji na alfa ma ne sale nan ma ne ceji na sewu ma ne sale ka kai ko hefo dumu ko ba mbukata mabiya alfa gon ko cika bo zanga ya cere a cefeli irke malka aw nazar laha o ba ba kan na me ma fote sale di kote ma me ma fote ka pe bara ndo ba me ma no ambara irpe do kamme ngan pe me ma hin fo mani ga yeni zanga ya ko pe ba he ka a ci shirkuna a ci sabu ni bo ba kan na ridati irpe malka afa gon ko ci kama ya fa ubadun kubur kati zanga ka hoyo irkul be dia ka war kayum bala sale bota ko ibara he ka nteya bulugunu ka sale no mbota eti no se handika hankal ba shirkai majin kai shekan na zama ku bani irkul gonindi shekan na zama ku bani nalpe zamal kun kunu so pe kana ba mo ka kalfa sale labu ku man sa ifon ka ku katena inde bilki no mbaka labu sinfu de wa ka ba ko kalfa sale bon labu ku ba tenna ya shirkuna ndiya bulo ko na tungu bare kadali sale ga ka wazifate kadali sale ga ka wazifate ilpe malaka de hiniyo kulpe chulo hima elin la kaliyeti aga ili ba in jella ga kine buga halil mo ko mo domi kine ka mo jandi a ba he alexander aba he ka la kaliyeti bukata eji ko kine yo kal gonu ko ga ci isi ko ga senni bo fo bile hune ganna ibe ci ko ga senni ka a ili hefo be ili ko ga senno ko yi na yekeji ili ko ga senno ko ba e mbara aslama yo ka ili mo geyo ili mo gun mina dini be kal ko te ili ko ga senno ili ngidi go natta biye kal baka te ka huna sambele kuna e ka bon ili ko ga senna aga nano ili kana tela ko ga senni ambala ni elbene ci ko ga seni ko hambulu dalili ede seni nga bala nu fana kadede nga bolo gon na dalili ilkuna ne nkanano ilkulu ba heka din dalili boli ni ilkulu yeno ka ba heka inaza te ilin suru kama ala mai henno ilma ala mai henno alfa doni cine o tolo cine hoyno ka amayo gabu ya le kuna tontoni kin ka kano cine zangi kuna amayo gabu asega na ilin suru ka ba munura na se dini obu ga nal gon ko za illa la kaljeti aganna agon ko no mala dino ka gali aseni kuna dana ci moso ka andu kalman alfa ma ke ka bi ka ake yu tauhid bongo dino ka gali ana hini tan ko bam bol fo ma ke kana hima wa hongan ka yiti banna an su bol fo ma ke yani bo ma mala mai henno ganna ko malka alfa gol ko ci ele mun ka dia ka akwedele ya gol ko ci inna allah laleno inna pepebil la yakfiru asu ko su mai na an yusa bihi wa ka kulpai ana wace ce katon to nalpe irbe su ga ko su amma nga qur'an gon ko ci mete wa yafur maduna zalika liman yasha de ko shi gono talika na kai bala tolu amma mete nga ci liman yasha to de bolo ka ko zinate ko zai ko zai ayo ga to yala mba goro wa kayan baba mako su ko nan bai domin de na aya guda baza ngan na du a hansine kan ne cin na to nganyi fumno de a himano ni hay kai timbalin be qur'ani kele zumuno amma shirya fa ha ana zumunin dele de qur'an de ni aya shika abanci ba dele hini sai amba ni mamma ala de wato ko ba dele ka zakati dele mane dalili domin de bolo ba aya wa man san hini kaji de bolo mate kan ba me bolde masu tolte ilpe kan ko amma ngati mete liman ya shawo de me na ba de yi ayaba kuna sankin zaka ya yi lazina amanu tubi lillahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukammira ankum sayi'atikum de ati halin mato ambani sentuba asu yin kadar ba ba talibe ni de sentuba de ati halin mato bakati no jargani sentuba de ilba ye kadua hamfani ka de ya ase ni ne o ciba ce ka taliyo kuna toriya bisa gabi nam nan de bon haya ay azam inda allah ha ay zambi azam inda Allah taliyo kuna talifa ya bar heka a bayur pedo kabisa tal kulkulai ngaci antaja lillahi nidda ngano bolma duwa he fakadani nannol pe bini ko gana
alhandu ko be kal ilka nan halita ngando he fama ko gana taliyo kul pay kuna ngari ya bay ka abisa nga Muaz agon annabi bana sallallahu alaihi wasallam kelkete bon ngol diro kuna nga annabi na Muaz ha atari ma hakul ala al ibad wa hakul ibad ala Allah yara mbi hakika abara ilka go na tanyoga na hakika atanyogo na ilka ga nga Muaz ilka na dia folonko ya bay nga to de yani hakika abara ilka go na tanyoga ngano an yabudu malika folonko bota masu wuce ta katonton nara hakika bologun na ilpega ka azaba ngote ngano an la yu'azziba asuga azaba no malaju bi wa ka na to ta katonton na ilpega su ga na azaba to de heyo adijo ku be kun ko shirku mane gabi ti balse no ka de bol ma bay kan haniya kamo na nga shirku gabi to anan de biyo nam afa hal ul azmi kuna ande biya bi seyo amma ananam dimi ilpega be kun ko candi sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta la yabatanna amaluka dindum hole kato te katon to na kwetele ni andi mo sallallahu alaihi wasallam la yabatanna amaluka dan bayo kan ta kulbe agun tusuno amba zangan na tabaka ya fote sadi mo gani wala takunanna min al khasirin de ciya maka yani aman ton hasalante kuna de ayo kulbe kun ko shirku ngane gabi ci balse no ka irin haniya demma shirku la ba zangan nenna wan we zakato madan na yawo sunan wa kube ipe malka tadiya ngajel kuna kadiya من الفا شيخ الإسلام ابن تيمية أقول كوتشي هل موصو ريدا من سنكونا كتي من جعل بينه وبين الله وصائت يدعوه ويسأله ويتوكل عليه كفر إجماعا الفايو إنو لا كتي با من دوا هفو كدام لين ننول بيبي بيلبيني ndua hebo kada ni nannol pepe belbini kaba ka hebil non jelion na ngano ngana ngano nci kalkali ko ga ke ko ga male wa tawakkalu alai ko jeli aga kalpenam to de alfa gon ko jika kafara ijma'an de akwai ba ka a civili alfa ya kulpe sin ya ka akwai di ana riddate ba jingali ripe malka akuna pene alfa gon ko wa kazalika man jahada ba'da rusuli aw ba'da al-kutubi ilahiyya fakar tadda warka kulpe abaye ka agono ko sika agoko chenni na agono ko kakao abaye ka agono ko kakao na diye yo kan samma kuna manafo diye kan samangan na fo fiso kati boro de haide sika na diya tare inura aw bara kutubi ilahiya o tire kan zuman kite za innol pepe bil do kalpe nan zuman kite tire di kuran manafo ni ko sika naka al tawro de haide na nane ka zalpe do na hunu injila hena nane ka zalpe do na hunu zabura hena nane ka zalpe do na hunu tire ka abal pe zuman kite ngani gono ko diaka afo gono ka na hunu zalpe do yeni akwai di baheka a chefeli na o an ka akwai bala bo ma ka akwai ce ka a jar rasulihi au kitabi min kutubi o ba ba ka gono ko kakao yo die kan samma na tire kan baheka zuman jeni di bo ba ka gono ko kakao zanga ga kulpeni njefeli irpe malka wa kadhalika ngal fa gono ko ti yano ko eneni zanga ya ko eneni ngano man jahal al malaikata warka ba he ka gono ko diaka malaika shi waka gono ko diaka to mansa domi mansa da na ci mani de irpe na zaban no ba dan ci mani wa gono kadiya sifaka a bala inci ba malaika ga wa gono kadiya malaika guda fa bai zaka amma nga hanani gonel gon malaika hin kanka rakib atir to mansa maguna kadiya de no wulo ne place kuna na lejiteno amboli gaza ngana no dambol wejininza ha mura kade kan bongo masuyo to de nani ka de abara se tamba wai tan se maji to sadi ne man malaika ilmu ngola maso kuna mani ngola to logono nani nindi to de shi kan ngoyi banna ngan de bi hin kafa goro ko ene a hin kadi to logbe ne fo de tan je fo bakan sha kuna to ya gunka nadi ka bolo pola ka ko dibizir yo ma ti de yo je bote ndele no ande be ke kan non ngadi ko kati malaika yin ka gono nganon ekuru dia dan je meta kati avion makam bomo huna ha bomo tobu kakam tabu ama avion makam ma hude ko niyo ka
dilele ana ci dan ce maga kero ka kame akam nadi maga nindi bolo hunu maga afamo so ma hunu na mera mati o manche na mera ta ka kani ambu kawai ka mera nam de ngadi kele ka baraka su baduani malaika hin ka kan debi ciri culo ya banka kan na meten ka hunu su bei babu ro kuma ko ngam meten bongo te ka mata ade ka bongo hanne no dinde baci miji de ngam fala ka ko tanga fo ma kaji de yoje fote madal de maka motu ka derandia me chini tuke malaka to de ya ilimbe ka malaika yo culo mbalno chini ka na barashika irkuro kalgo ne ngolol irga ahin kanka ko gol ilmani hen ne hantum kiraman katibina ha ya'lamuna ma taf'alun irbe yongol ko hantum ka si nongol ko hantum kam man gol ko hantum ye ba men ka diya ka malaika disi o wal nan da malaika fo ya gono da imma inseni name on tabiya gol ko cibaya demi de wannan ne kan gubbe hantum in la kallan ce da yulun kulba in la kan na ce ni kulciyo de zanka nane ya gonna bo mate e kamba den jirse enquête e gonne ya e bonnan enquête dan ka gezu malcema dem bawo itil bawo en wo kadiya kan nane kan gonu wo de bon nane ka malaika gonu ngani ce malakal na ce ni kon yano ko yani alfa gon ko ci aw jahal al ba'da al maut o boro gon ko shika o boro gon ko ciyama buyo bana tuwani yo kakao o wannan da debol de buwa beni na boro me ci ya o tabiya goro ko ci baya in tabiya ci ko ci baka de mbu mbatunu ngoro ko diaka o buyo celde debol de buwa beni na debol de alba da na ci boro diaka debol buwa beni na bo ba pe no sa fa ma da bu ma bongo ka man sa de abaran na bongo dika ngal pe ko ngamani mbongo hanga bo bongo mba manna de bo na ne ka to ko ara me masa de na to njiya ngal pe na hamana bongo anji mede de zankan na ne ka to ko no ngai agono hewo te ade madi aka o ngade na bo de ma nganan duniya ma ifo agono da de bo abeni na de bo ba he kan ngono ko dia de alfa gono ko jika fakadi kafara akwai ba he ka a tefil na irpe marka de yano ko ne alfa gono ko wakazalika man sabba Allah ta'ala aw sabba nabiyyan min al-anbiya'i fakadi kafara wa ka kul pay anal paywo wa ka anal paywo aw an ka pay baraka aw sabba nabiyyan o adwa an debiyo kunan mana afo kawo an debiyo kunan mana afo kawo alfayo denindi hima illa kaliti de abara yahudi no nasara no na gono a yahudi tere kuna ko die kan debi sabara irkeno na ka ba e ka gono ko muhammadu wo sallallahu alaihi wasallam ni masan debi sawo ni masuka ci de ya no bo ngom mandi de ni bo ngodi nga ana cha mana debi ni mana no nan debi sa sinebo ni mana debi no abongo suka debi sabe demi jenna amisa van debi sate ngana amisa di baba roman pentecost asugun maye bene ngon na fo subhanallah kaji chiri no hunu katoko ka gonna henno katoko yo ka takania sobole man ma hala suba me kaji sadi talno sobole dugun ko kaya la kali wote ndia to de bo zanga da ka ko ni manan debi woni ni masan debi sawo na man be ka ngan debi sa me ka bisala ki ba je ka ni nan debi sa no mana din ban na fo nga hunu mani amma din ka ba ka ni bongo ko kan debi sawo anate a ki sabo ni mari date di kan sama mo ma suka ho ka ba fu su ba fu me ka iri dia yahudiyo ngul manan debi wo ndia man de ibrahim wo woni ci kan sultan de ibrahim se ndia maba heka alhal ka dini ngaka ande ibrahim ko wato azuriya ko no ande be ba heka baba amma mawo to mbakati musum e manan debi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan tunu nganci e manan de bala we ba kayno aga nana we yuza boyo nganci to de nganci se de gwaguna we yoka zadi kuna wendi ya majeno domi de bo mutuko bawe awe zeno za wendi non za to maguna awe yokuna wendi majaza ngangal nana isa folon kuna da wendi de nganci je ka awa de bi kele we di banoni ngana din na ko abale da mun se agun zano ka ngaliyo shi kan nan ngole de ngana din masu ci ko ngana sa man hiji ka kula nan ngana dini
ya to de ya se ganna boloma suka nam ni ambala ande bi woni mabala ka ahunu me kuna o ni ande bi odi mam bisani kere afa in la kajiti ande bi odi nkimani okuna mabai fo jisi godo kalpe na jisi demi ande bi na di du kulpay nga kalpe na ko se nga na ul azimi yo ka borogu ande nu ngonon kuna ande ibrahim gonon kuna ande musa gonon kuna ande isa gonon kuna ande musa sallallahu alaihi wasallam abahe ka gonon kuna nga bol gudu kuna nga na ande musa sallallahu alaihi wasallam bisani botati wo de ni bongo matabataniya matabataniya demi de hanani balla kan ne sino de ilba cheni no ilbam dalde bisan ke ibongo yodo demi hay hin ka kinje ka e boji nu wakana dawata ji du foka we gushi ko dawa bashini to de yani ande ibrahim ba ko ngama ci o boji nu ne boteni de ba huna zan ka iri huna no nu ne bote ande ibrahim ka cere nani dan ka da ma kun anadi ya musa ba ko ngama ci kallamun lahi nu ho na warka irpe seni na anji na malaka nu ho na warka na teku falshi ya to de ande isa ba ko ngama ci o no na isa ka cere bukoyo turani am mongonte turani ya ha to de ya a ce de del kunani annabi sallallahu alaihi ba ko ngama ci muhammadu ka cere ana dawace jiri waran kacinin za de ni abara ga tirashi godo kalpe nan gisi ilma gisi nindi de nka ka fo bisani nambongo ka shi godo kan jiri ko yana gisi nke feri fa yana ko en deri yake je ko ne baka alfa ka ce diga moji sahaba ya seni boro masuka sahaba yo disi godo kamba wa kalpe na bisani ngande bi cibanse maka nindi sahaba yo di nhaiba nga boro we goro ka irpe jimba azanan je nga boro we di kuna ngalpe na bo taji bisani nga nguje ko khurafa rashidin yo isi dangano sayna abubakar bolin kante umar bolin kante usman bin affan boltaji de ali de ya boltaji o sahaba yo ko ngoya bare ka mbise yo nga bise di kuna nga sayna bakari bise yo nga molu teke yo nga usman teke yo nga ali bare ka teke yo de majisiya suka na ngana umar bakasine o ngana ali bakasine o ngana usman bakasine maka kan jinani kase na bakari yeti bana nindi ayati sabu ni bo bace firi sai man gishi go doka irbe nan gishi yana da yake ce malaika gani malaika yo sifa kalbe tense na gbe kalbe nan no man gishi ya gbe di bongo malaika ko warka abise nono malaika jibril alayhi salatu wasallam ngaya ba ka abise malaika ku tay ngono pe jinani dia ngaya gbe fa je wayi na kana a folon ko ya kana wayi die di ku pese de bo man na ne ka malaika jibril ya ba ka abise malaika kuna mamba yake ku pe kishin godo yo de ni ko gumbe de ngadi ya ba ama de na godo ba ko se akan a ci sabuni mace fe irpe malka to yano penani alfagun ko ci wa kazalika man da'a nubuwatan aw saddaqa man yud'iha ba'da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafara de ilin guna kaji warka a bara agon ko ga bongo ce na ande bitere inda kare tine agono ko ga bongo che na andi bitere kan ngabalan debino a ci ngabalan debino me kuna o atabiya gono ko cibaka aba macambalan debi demi de asrama ba an ci ngabalan debi nga ga de nga ci no se no so tutu tabiya fo ina bo te ka ba be fo ina bo te ka an debi ya cin kante cine fo ina bo ci ka an debi ya cin kanci sa mo gunci ko ba wajisi godo fodo ande bitere godo yeni aw sadaka man yudi o ni ka chimani waka a chekan ngabalan debi ngani chimani ka chimina ate ni chimana anachini achi ka boye achi ngabalan debi agon ko tabe fo ka chibe ka balan debi ngani na chimani ka a chimina ate ko ga gana alhal mo gani bada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali ande mo sallallahu alaihi wasallam dia tere banna ngano dia fo baka aka kaci ngabala dia kaci fakari kafara dia chepe di baraka a ce feli li annahu
mukazi de a ci heka ana qur'ani aya ka kaw na'am domin ana qur'ani aya ka kaw ka akwai dare gun ko ci walakin rasulullah wa khataman nabiyyin dia ande mo sallallahu alaihi wasallam abanno dia ngaya pe ko ba wa khataman nabiyyin ngaya bal dia ni ko be man me wina ndiye ba me aka ka mo so kacin ngabala dia to dia dirga do be ni ko ya ga ya silin man na ka hanya ka dole tamma asina bani dia ande bana dia fasu ka kwene ino ha to dia dirguna irgon ko sinno ko koy edi ye kite irmo ko wakati guna suba wakati maka bal ka anal biti in kali bani siniga ino kwene alfa gon ko ci hal mo so ko man jahara tahrim az-zina warka abahe ka gon ko kakkaw zina mun haramun tele alfa tinte ci zina bar haramun no ngabo bahe ka gon ko kakkaw ko dia ka anaba haramun aw jahara tahrim shay'in min al-muharramat zahiratan o he ka ya bara pe ci baka hewo haramun no batume pare ngabo ka ko gun halatawa ngabo ka bahe ka gun halatawa ngal fa gon ko ci zangan baci kursu ham haramun no nga bor ka o ajidi gan na samu su ba mayo ona ba he fani vitamin na musum bala wal hamr nabaji baji ba haramun no nga bor ka baji halatawa yani warka na haramun halatawa a kibiri ne hima il lakari ti amma masa jina ba haramun no ha nga baji ba haramun nga kursu ham ba haramun nga bor gono ko zinate ko be ka taji no ilin nura ana halatawa a be kalpe suba na gono ko te de ka ko te dini a gono tali kuna amana huna tramtere illa kai ana tali te ka rakibu atidu batali hantum ate atum batali hantum atidu batali hantum ka ana zinate amma ana huna tramtere amma saka ka ci o wannan da no ye he ko saka asana no zon fono asada kina wan to de yani kana halatta waya ngadi anaye kabala talika malaika ba hantum domin in su tali hantum ce berje in ce malaika ce nan hantu yono cerbe ce fer na original tripe marka de ya hali o kulpe hima iliman bai kala kali tingal fagon ko ci hal mo so warka aka bai bar wa kazalika man jahara al ujub al ibadati min al ibadat khamsin wa ka bai bar ka gono ko kakawunna ibade ka bara ilgunun kuna ka jibril guda fo ka akai bara wato ibade ka gunun kuna ka akai bara a samtai mun jiko guda gudi ka ande gunun ko ci bunin islam ala khamsin na samdalatin no hay gubon shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah tare afana wa ikam salat ahin kana wa itai zakat ahin zana wa sawm ramadan atatina wa hajjul bait man sta aguna de warka ka ba ka ana fokakau ba na taji wa cimani a tifiri wa ka gon ko jingali ka gon ko jingali ni wato a sheda ka kai fashi kan bagana na cimi fashe ke ande bala diano na gon ko jingali ka duwa no ngan zakaka ka me ho na me ho anadu no ran kai haji musun fa irin la amma sun no bere anji a bere maci a ho ngan kai no a sin nan no ngat o bo shi wannan na haji da no salayo wal bongo feeda na haji di to nindi a kefel na ataci wasu ga amfani ataci wa ka ci man su ga amfani de ya asanta mun jigo kudi bai fodi boka bai ka in bar kan kakau in kefel irke marka yana ko yana alfagon ko ci wa man istaza bidinin wa ka aba ka gon ko bukon sen na adini aba illa kaliji a gon ko bukon sen na adini au imtihana alquran alkarim o aka bar hekani agono ko qur'ani wato abai ka agono ko qur'ani tuku ngano a ay toko be ka hewa su bori ama tuku aw za'ama anna alqur'ana naqasa minhu shay'un o agono ko dia ka qur'ani kuna he fo ba he ka a ha tayo ala saw kuna agono ko dia ka qur'ani kuna he fo ba he ka a ha tayo aw kutiba minhu shay'un o agono ko dia ka qur'ani kuna efe ba ka atukuyo ka na ka batu irpe na ka batu me atukuyo ya alfagun ko jika fala hirafan fi kufrihi fi shi ngan na ce filibin irpe marka ya heyo kulpe illi subahin kan beni amma illi bakatu nun fono kakai ban na kadwa kashi ni heka iliba ince lakari tiga to ya nga alfagun ko ci zanga ya no ni
man sabba sahabatan aw ahada minhum wa ka ba ka na sahaba yo on kuna mana fono borba he kan woni akwai ba ka a tifil na akwai ba ka a tifil kaji zanga ka borfa ba kan gun ko dia ka an aliya ila wa nabi borfa gun ko dia ka sai na ali bala ikono ngabo fuci abalan debino de warkan na sai na ali jisi irbe tele goldo onna addition de tele goldo akwai dike fari irbe malka yana ko yani wa ka gun ko dia ka wa anna jibrila galita fala shakka fi kufrihi warka gun ko dia ka malaika jibrilu wato ana wahaidi tuku o ana penna nin ka hima mbe yashi gun ko dia kaci ande bitaledi senna ali ngene no dinga malaika jibril dele nin kan chan penna ngani nin ka penna ngani ngian heka ci bitale gun ko penna bolo kaci malaika jibril dele no chan penna senna ali seno na kana muhammad sallallahu alaihi wasallam ya warka gun ko dia ka wa anna jibril galita fala shakka fi kufri warka gun ko dia ka malaika jibril ba heka adele ana penna wahayi nin ka hima nin kan can penna ana penna tiya akwari alfagon ko jika a cheferi asina nin ka gana abara cheferi ka tiya a te mabongo ka tiya alfagon ko jika wa anwa'u riddat kathiratun kati chefetere mane riddan mane kwashiyo abaheka tutuma no ka a nhaiba ngafagon ko jimisul akuna no man da'a ilm al-ghaib alba inguna kati waka goro ko cheka nga he ka tukuyo be alba inu ne ba wasu ka ci nuri a ci tira gone alfayo kati man da'a ilm al-ghaib warka goro ko cibaka nga be he ka tukuyo me na do alfayo tashi kaliyo na kati kebel no original ta shi kalibara kebel no original njati kati warka gonu ko chekan na be ka tuku ya ba kebel no to me no zugman albayo alfa bel no ba ta shi kalina we ikun hasara kuna ikun malka to de ya haliyo elin la kaliti de ya delguna elba aw nan ma fo ton ton jina karuka yebanna kace la kaliti yono ko alfa gon ko ci halmo so zanga ya no warka abaraka mallan yaf mushrikin warka abara na cefeliyo cefel tare tabataninga nerol kuluwulo fa nin kal bakati hanani kuluwulo sede idin so kal ta kandan ka hono wa kan na cefeli mena cefel tare tabatani aw yashukun on fi kufrin on gon ko shikan na cefel tare boron na ko kalwo man san mace abana cefeli alfayo bon wannan yake bai kan shi ni boron na ko kalwo to kacin mace sai ni kan gun ko shika na a cefel tare di aw gun ko ga agbeidi hinsa hawo chere mandi ba to subhano chere gunan na anci tasini chere mandi anci nhe afona de te ya sinna gunan na ba qur'an na gunan na to de alfa gun ko ci ni ka abala ngono ko shika ko ga agbeidi hinsa ni bo wobulo masa kan ngono ko ci tajikali chefel no ha nka abala he ba be ganna akai ganna aha seno awe kai hama kono sadi ambilinga nti on wazu ni mbo su jingal seni teno nti on mana bo ngo tono da nyeba de ya ka kai ba heba be ganani sambilinga ka bar akai ko hama ganna sambilinga aw sariya je na bo fonam de ya ba min gun ko shikan na warka aba anadidate ngani gun ko shikan na atibetari de ni bo ngo ba kan wulo ilka malka ngal fagon koti wa mithlu zangaya no man ya'taqidu anna al-hadiy al-ghayr nabi sallallahu akmal min hadiyi warka ba he ka gono ko diyo ala sabu kuna amana akira kuna adanka siriya fo gono alfayo siriya fo gono ka ko bala siriya di abolio bisa siriya kan debi kana subhanallah siriya di ba he ka abolio akubeyo ko boli ko boraka duniya ko boraka kiyama kabisa siriyaka andi ba heka akana akmar min hadihi na gono ko diaka siriya di kube mamma kabisa ndi mane
siyo ni ba ka a kubeyo kabisa siriya ka ande ba ka akanna o agon ko diya ka wa anna al hukma ghayr nabi sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi o agon ko diya ka awo hukum sifo gono mani ka je ba ka aboliyo ava illa kai je ba wasu kinuri ya ci hukum si di boliyo bisa hukum si ka ande bi kana agon ko diya ka bo facele mana hukum si boliyo nasara yahudi mana hukum si boliyo de we bol noni andia kam matubi zemini kan ngano foto zonfo kan halmeno zoyin kanka anate makwai na tungu ka zemini kulse de zoyin kanka de adia ka bene mene hukumsi bisa qur'ani hukumsi na a cheferi de waka gon ko dia ka hukumsi fa ba heka aboliyo bisa afayo irin la kaliyeti heka bar mamaci de nuna la kai no su be ka yahudi ko ku irko ngono jini fo kan baka we kuyo ga sate Nigeria kati misi ha waka afumu bisa nga che bolio afumu ya bisa bolkulu nga aslamu ya cha sute nga pezan cha gate nga aslamu ya cha sute alhali ana cha aslamu ya do kameno mbakate anchi nol kame siri no mbakate Abuja nga salamu ya suga timma ti Najeriya kuna duniya kulpe men baka ta mon alfayo nga pe zaka na soje yo nga salamu na lele keni kati wa kande bala mbaji hal te kulpe mujahidin yo wa wulolin pe nga lele gun ko boloja ko kana ko futa Abuja ka pe za bongo ka guna ka gali ye di hongo tunul pe abi bo ka babu mbongo su ka duwa ka kefu mori bongo guna na hebiri turani afiki si non pe kateba na ateni ndi kwene to zuani si me kawano ka chika we boroka abolo bisadi de Muhammadu don huni sallallahu alaihi wasallam da don bace ya ma hiji hal mo so a ci Nigeria ka silamai de mangam mpe mawi na marka na zakazulun na albayo na marka na zakazulun na hal mo so a ci Nigeria kacin masawi afona ka na webor di na zina zamfara in situ hukumci sadi ngancin ba wino na ji kunga fati hukumci matabata maduka wi demi atabaka yete na marka na ji kazurun na agona marka fa man sa der kuna ne hunde non fanta ya anci hunde Afghanistan bo majen wi ha Iraq bo majen wi Libi bi hobi fo bo majen wi de ni anti hunde masa hunde zonzo no wi fa sa di karu ko fe radio ka hunde hinko ngwe na mfansi wato ngwe na mfansa ma sa asira buko magoro ko dia ka awu wi du no tro su ba to zama ka wi woni hukumsi fo bongon na Saddam din kawi aba ko na hukumsi no ba to de ni biya no imani la ke de ni aba no ka juro guru ho nguro ba safo de din ka cika hewa jalo Qur'ani ya ci ne nan ji ko no raza sadi de mo sona bin ni su hin ka kamison te ndia de kuna eli ga ka ngon ko guru ho nguro kan na cire ngal ko te ma zangan ba mba domi de cineo dana cin la ka yeti asama ka gona amarka monso ko hune dem gon ko amaka man abc dana ci amban la ka yeti abin ngano adiyo no kali gona amarka ko gul jingal te mba sin nani ni no kan duwa kadan jibako mba yana ngadi ha no non ci ngawo gulo jibako ka gulo jibako mana akwai bene ndia de wakanna du jenon ngale me de amarka chere potiki na goro ko te aboga islamu ho mutel non domi no ka no go amarka kuna hukunci fo anachi jinga no subani anji jinga no toro suba no mona dini kai masuka to wakana salia maduka wulo na da sada ngulo ngano sakan jiaka adini goro ko gabite domi ato ganna di kuna nsu musique kali television kuna nsu musique kali radio kuna we bro su sen television we bro su sen radio we bole ba kan gayo no gayo tilti kai nga ka tu sabo ngam fe ka ba me no handu hay makabe nan tilashi nam ngam fe ba me makabe nan tilashi agun asane aka gino sadi ba agun ka jin nam sunan kadiya santil manza
ngano ni amaka ga kai nin ka boro goro ko pe na adino den na wulo nga sute den na wulo nga sute amma in ka ba kan maka bo guda fo fansa ma ja amal ka gon ko hunde fasano ba a tete yano saka ngoro ko hunde tete ni ilgunu gana me hokuna nan kana mo non kana katani mo katani kadan mene mbe den so ale ten gonna tumu foka den non se men nan bisa nan na kato ngan na dam titayo no ngati tayi ka sere ka cin kana islamu se me fema nan cameraman mo kulpe kan ban non se na maka drapo aga ngan kana ko batu den ben tafsir ni majemini nga afawulo azan buko fo ka ko sin ni man alfase ka ngoy don kana iftar no nga ti meyo se nga ti wo gul bolo wi nu fo ko kala se mo ne wa ko na no mo tuba anti no se no bo ga se ile ogonne ku ka alkanu tu chono se esu no mo ma wa ko na nan ti tayi mari na hawi kabisa nan moyo de ne no mete no dia ngal baki babo fo masuta babo fo nata babo de ne no kawulo ti tandu kuna kaka takule kodai kai den gono e kana ne do del gono ko kai de bolo gon ne de gon loko kuna no atini sini kuna sidi fale konu ilo no ka il bongo sinnal fa guda fa ka dati kai bai mama asi paro alfa yo wallahi zalfa fa fashi inna do atakajina alfa de mo jine zama mo ga gane na girma alfa fa takanna ta jina za bisa ba me gunun ko domi akai akwai nan alfa ba sai saka hun gana ka kanna akwai na ce abukal jiyo mun wajifo wallahi ri koyo ngana tan kan hanga aheno kati alfa ka agun hunde nawi na chini o te nsukawi ile osu ni ko tene aheno bono ka wallahi den pe chimichi ba se ngadia azano fa ngadi che tabiya guna ga den pe nan cha se ngadia ka chimino asugun jiri hay guna su be ka asuguna kan ngabeli se o ngabeli bisani azano asu chim maninjo aman jiri mo no kodai man se muni kodai nam nsiko jilmate bine ba guba tere gogo ispe malkal fayo de hali o himan fa illa ka de ilm ba ka illa ka de asuhin katte ke feri ker ma ba ka amba aslama asute de ilm be ka ba men ka dia ka hukum si fo gono ka bolo bisa ande mo hukum ji qur'ani ma cimatte ya ande ma bayani te maka dia ka hukum si wo tere bo ma ba ka bolo bisa ande ngene kai nke ferina mbere ke ferina original yinin kan bongo kan gombongo kanu irko malkal fayo to de hali o hima illa ka de kan indi kabaye banna cene man portable ko to jina kabaye banna cene kadwa hanfani foyo kazza irkine kuna kazeli akida foyo ga kaseni akida foyo bongo ka ba balam babilinga irga seni ba balam babilinga irga sinal fayo nero ilin guna kada nin kalki ka alfa gon ko wa kazalika man da'a nubuwatan wa ka gon ko wacce kan na baladiya to manza inna dubo foi kan cin baladiya yo Ahmad Gulam alhali Ahmad Gulam bongo diya su kuda na abu abongo budiya su jibril hinzan su be ka abu malaika zuma gana ngano nzakati dia ka ngaya gonan dibi banna sadi kaduka kadir nga ayoga ka mbagbeiten nan debi senni kay ka beiten na senni mbagbeiten nan debi senni kay ka beiten na senni to ngoya to kite ne ya fa ilo nan da gonu ko cele kalba ala cene ba ngonu ko du zama fa ahmadiyya ngonu ko du zama na para kuna nan chap domin be kalmo be para kuna nan para kuna kaye ganyo qur'ani guda fon ngonu ko wazun na ba ko ayi fasala he kan ba ko ci ba zama se nga bolo ko dia ka de ya ngoy bongo akula fono nga nyanji ko dia ka akula fono ko gongana de alhayma ga ndiro na ba he ka geyo ba chene ndiro su geyo ba chene de ya irin la kaliyeti metel batte si ambani pala mala saban boli domin wallahi
ilio ge ko gumbe ko be he kaya sim bala ngon na nolu alfa ngon na himma ngomini masisibi nsufutu tabia alfayo de a baraka moso so ne kano di ngoro ko yeyelo dan cirpe malka nka gabite ba dimi den du batme moso ba million zon fono nche mbatu badine pa ko ngade no gono ngade alfayo inhini kalo ko toro chini lokotoro ko babu fala ngonna lokotoro yo pala beli yo ka mbabu no fala den gali ngonna nolu ni nolu ko ya zangi manol chen nin kan domba foto walan kata ma foto gutanga den gali mba zanga hene mambabu fala balmo son kaye kan nolu ngonna sukulu ho gana ngonna investiba ngonna sukul beli ahmadiya gonna sukul beli ka suba ba men pe sukul sina fatiya chojina waka bala sana waka na bala sana kul pe man fatiya no alfayo nweyo na bala berkete zangal weyo abano ilin diat ka tabiye kan bakal dinna nweyo su yar ko gani ahmadiya weyo su yar ko gani nweyo su yaye dam nweyo kono hija alfa dempe ahmadiya fu kono su dawe nweyo tukuyo no de tabiye ono nka masa tabiye kan goko kono nawo tabiye fu yono anta de to deya sadi ifal bakakan gesi na kan mena din subori man saka haipen na aka da kene ha na jalla biya dumo ilo no sunniyo ahmadiyo diba na bala islamayo sadi hewe gon ko gan sadi no ni dewa ka she haiti ya pe ahmadiya fu asuda weyo da ka hefu anga awe fa gon tele ajenna go tere abana go tere so dana ha mo fa yasin ki webele manguna abati anachi da ba fasara dede me ana tabiya di zaya anja ahmadiya di me je kelbati de bo di agon dede bon waya he kana nhongu yo gabuna den nan hongu na tabiya na me no ban hongu na asute den su ban gen na tabiya domin tabiya pe ko sawai na albayo denka gabi tene abati no se denka gabi tene to ba men ngoro ko mawaji ko de maduwa weika a wanja kan ba hiji ambassadente sen ko de ma ahmadiya ko hiji dumi ngun ko tarbiya abashi na duniya injin to nwaji do nkana kalgano ka kagisi kalgano nkana ka feriya kagisi ko no wazu ko no tibaka buyona ngun ko tarbiya no da ban nu ako azukun nu ako anya machanake ko dinya machanake de tabiyo me menodo de to ko tabiyo ko to na den ka bakale ngite ko tabiyo ko to na yo do ka ba kalu iwe yo ko ya ko gani ko te ka su himayo ilo ka ko di to ci bongo abatena de nindino ya hima inna kali talfayo ahmadiyo ho mugabu ilman hon abagabu de anaki mahanya zamo so amadin ka ko te kabeni wallahi ahmadiya den penin kan ba mene di balamano mene di idi hene den pe mene di se mamaci we bo shikan dia an kana jira barkete ahmadiya we bo shikan dia an kaidi kana jina hijabi na cetun na kametun anun kuru dabo den na safo dan bana nindi cino jam ambiya maga nindi kuru biyo ya to sadi den na gabi tene man kan mane dika kan zuma ka zama ha sadi nga iliyo mane di molai we ba ma pantalon dam ama masu anko antroidam nga na bo man makameno chese kal ko ji ile mo ko jama di na ka islamu abate azu tani de nga di mo son ka wono zan il ko salano nga di mo son sa kal ko ngeti ni sano tobo na ja to de heka ahima illa tideni selman hungu na tabiya imman hungu na hali idiya ha to de derke ni dipene kabala kal yaji sheli ya to guna elin suka ba heka ilmu ofiso elin su fiso akida ka anaka pe bala agonu ko sawai na hekal pe ci ne kan debiti akida du kulnum mbahongu me akili kullum bahongu na dalilio
na daliliyo masan irguna ngaba la ka iti iseniyo ka baraka idon tek alfa ngane me chini kuna ka akiba ka chefetere ngane alamali ko rida ngane sini kuna alfa ya na ci haya ci ibn timiya abun kati man ja'ala bainahu wa bain Allah wa sa'ita yad'u wa yasalu wa yatawakkalu alayhi kafara ijma' wa kandu he fo kadan ni narpe binni kuga che kuga ma ko jiri aga ncheferi ilfa ima to idyanindi nga iliye ka ci ce ka alfa mun me kini kuna agon ko ci ba ce ka ba min ka ba he ka a in ka duwa saliya fo in la kai tin niga in ka duwa saliya fo ka bala inde ka a saliya o boliyo bisa siriya ndu siriya fo kan jaka siriya kube mamman ka bisa andilu mane ntemedero jebira to ahin kana ha to ahin da kaliba irin sinna bongo na ya la ko ci ka ba min ka diya ka malaika jibril ba ka ana khata yite ajale nje feri ha to ipe mal ko so masa irin guna ka ilbin ahmadiyya seniya irin ye bajinyo ga tijaniyo bongo chepeliono original yo nti haya ce iri seni ne ba min ma irpe malka dir guna akida tijaniya wato tijaniya mane akida kuna ngon na cine ka aba he kan seni ka ntira kuna wakan guna jawal maani ngon na fatu rabbani makoy kuna cine ka ba ka tewo dana ba ya makatama kakakao kaje cine ka aba he ka nte di kuna ka akwai ko bara mamaki hanani sai ka de musu na mani nka kawono nti meten ta kaciya to amma di abala in la kali tini nsu bara ka nka kawon be ka a kaci ilin la kali ti kaci ilin be ka amaru nas kullaha zahabat majana kaci illa amar ashabul fatih lima uglika kaci ba mai be kan gono ko te alfa fatu rabani kuna kaci ba mai be kan gono ko te bor ku be ba no be ko njingali konu meho konu nzaka konu ngaji konu fasire menyo ngaji illa ama ashabul fatih lima ugulika fasire wa kai tulo ka ba sa fatih bolo tulo folon ko yati be konu kuna die bolo si tijani kuna tijani ku be gunguna be konu ngul ko te o tijani ku be ba ka gunguna no ka be konu ngul ko te sadi tulo folon ko ya ba ka in si be konu kuna na'am irin guna ngana sewu ka gono ko ci kaci subhanallah ilke malka kaci andebi cingase ka ni sewu anta min al-aminin ngoro nanin te kuna ni sewu ngoro nanin te kuna sadi mbannani wa kul man ahabbaka min al-aminin wa ka bani kulbai agon nanin te kuna waka bani kulbai agoro na nante kuna anta habibi domin in bara aba kweno wa kullu man ahabbaka habibi warka kulbai abani agona ba kweyo kuna ye ba ibon ban mate ndi bare ka ngunu andi ba kweyo kuna da di bare ka a ndi ba sew adi be na irke malka to de delguna iri galka ngana cine kuna ngoro ko ci bace ka salatul fati di ka abala ngoro ko ci ka warka abala agona kuna folon ko ya shi be ko kuna kaci warkan na salatul fati to bon fo ta'adil abalno daidai fayo gone ta'adil sin na bayani fo ka bisa daidai abalno daidai na warka na qur'ani to bon dubidu na warka na qur'ani to bon dubidu yeah yana kwanan da ruguna to anwar din ya kaji marrata wahida min salati al-fati lima ugrika ta'lim 6000 khatimah min al-quran kaji bolamma salati al-fati to la'alla ilna bi ngano allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatiha lima ugrika wal hadma sabaka nasir laki bil haqq wal hayla kamsa wala ali haqqa kaji mudari azim de dinna to yani to kaji dinna to ya ngonna
la da bano zanga wal kana qur'ani cho qur'ani kusum sura zon fa na wetin ta ci ha izu weidu bolma cho bon weidu sa no abato salatul fati pe nani ni je to sari dere guna ilba ya kadiya manno a balandwa salatul fati ni ngala fagon ko cika nuzul salatul fati li shew ya kati shew ahmad tijani ngaya gon ko ciya gad Allah ilba la lima tabata ga da bala he ka ciwo ngaya ci kati annahu ra'a nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazahu la manam kati adiya andebino shew tijani dia andebino kati batume pale lam anati jibril kuna bo fo cinja handil no anci handil ko no cerci anci handil kuna ngadi ya no visa vi batume sa delbe ni sa wa ko kal fayo ha tijani na andebi ni jirma dia gono ne sa ni hay na ni maguna irka shiko de ni bongo kai shiko sai maru ka ci bo fo se adia kai mbongo suga saka bongo sin sube sai maru ka ci adia kai visa vi nzukun dura selofu ya amma kacin ngadiya andabi no visa vi sai mo gani wa azo wil tarika kata usana na ngano video ngano tungba kan ndedi tarika ka kuno gonna ngana ngano ala kalkaci a india video kana no to de maba heka na koto kenkem mabe ka a hay muhammad sallallahu alaihi wasallam ana hewa cere tukuno ko gumbatu na de ni na abano mahini kace ka a na sai an kai ba mani iya dilba guna cino kuna mansa meta ta kace ande madiya cere fo tuku ko batu na yiri zonzo yi banna ka kanu akwai sai nga sai na usman yugono nga bakali yugono alfayo mansa ilbani kace ka sai na bakal tijaniano mo tijaniano to ilmu summan nam imam malik tijaniano hanbali tijaniano shafi tijaniano abu hanifa tijaniano ilmu ngoy dinam ibn taymiya tijaniano ibn qayyim tijaniano to bunbajo tijaniano usaimin ha to de kati to lo gbe kulpe ji ko nu ngbe ji ko nu ni pe mal kalfa sini gono je to de ya he o kulpe hima bolo ma ba he ka a ngono ko fati ko ha ko be do mi faga na masoka tangali non se kanchimita to sadi idi ya ka guna ngonna ada sadi fati men ibenia to ngonna sarati ka chere bisa sadi fati me ngano jawharatul kamal chere ku be bisa sadi fati dumi chere ngoro ko ci ba se ka chere mene alamal yokuna ilim maba wasu ka ci nuri a ci ganna nalin to fahimta zaka kashe ni kaci ilim be ka tijani mene alfayo tulo mene di kuna ngono ko diya ka annal jawharatul kamal afdal min alquran diya jawharatul kamal chere adar zaka gonna a qur'ani dali de chere musun shin na qur'ani bon hay kam bate kaka to aga ata sati fatin na gonna wo je da da bisano chere shin na bon hay ilpe malka kaji wasalat maktubat yano adada bisa jingalgu jawal dalda bisa jingalgu ngal bagon ko bayan kaci ya'ani afdal min salati subh kaci ajilma bisa suba jingali aba anja suba jingali ko no ande na rakatin girma tiba seba kaci alheri ka gana kuna bisa andune ne ka kuna to de ya jawat kamar ce na akul dabu wa salati zuhri na azfal wal asna la sali wa salati maghrib na mangabi wa salati isha de ya na leza dia fi akhirat tariqat tijaniya dia tijaniya to muna akida kuna he kan gurko diana aka de sasana kati
فلذلك زنايا جنانو لا يجوز كتي أسوه مايو أن يقرؤون جواد الكمال بتيمم كتي أسوهم أسوت ما جواد الكمال تو نتي ماما كلا كان نشا بيسجنغالنا ما تدي هالشيء أنت ما تها كجنغالي تو جواد كلا سوت ما تو نتي ماما ديري هالشيء كم بالوالته سما بونغ في ساتو كلا دي هالشيء أنت ما تقول عنها to jawa ke su te ma to na te mama asute ke bisa qur'ani ko ko malka yaro ko ne kati illa bi to kati fasire ma to ambara sadi ngon nal wala yani udu nal wala ten na hali sanu abahin kate ma to dumi faga na kati afdal min alquran dumi ce baheka abise alfago ko tika انظر مغونا في كتاب الفتح الرباني كنا دنگونا انديا فاجيو كان جايا امانه رقم ويكين كانته suka ويكين ولچي ni bo makoi haka tato kadiya to deya balmusun faji fo kuna ngoro ko tika jawad kamai nsuga to avion kuna nsucho bali bongo dengoro motu bongo nsuga to dengoro kalim bongo den suga to deya agana ninkano dia na tunka daliya ko koli de wakan nambata wakan ngenga nambata la sati fati bongo waran kanon batte karka doa abazaka ikwe amal kalfayo to de ya haliyo ka ba heka a bulu ba heka ngona kuna ka ba heka ngono ko te sadi bulo mati a ilkul pay aslamina asamtele modiya ba machi ilkulu aslamina de mo le ba mabala islama henno de se ba ka a nko kali de yakati ne ron ngor ko ci baje ka wato jawal maani kuna ngor ko ci baje ka wildi kan tedi asuni katte hannani makai wulo ko te ba sen nan dam se maduwa muridi ka ba ka abandam se maduwa muridi ka ba ka abandam de aba ka nan dam afa irin dia ne lofa kati warkan wo tarikatu tijaniya nan nani ya wajiba dike to garanti go kan nan no kati mbongo bala zannan je jina mbongo wulo azanna banna sari mo gani wa auladu nan koyo nkoyo kurbe bala azannan je no ngadi bannani wa azwaju nan weyo mbala zannan je ngoyo bongo bala heka mbala azannan je alfa gono ko ci warkan shi kan nakino inzur fi kitab jawal maani makoy guna jawal maani kuna amana rakam zonfo na wala da cinin kante india ciniyo ka ba ka nan sai irpe malka to dai der guna ciniyo ka ba ka aya gono ntire kuna la Allah ka bara tira kuna ya boron kace a anabala ya to selin kin she ka amane batu me kwale mene gono ka a baraka a ngurko ga ke amane batu me kwale mene gono demi mena kidali mene sini kuna inna sino sene ka nseyo chintonin ka abara de bo na weiza npe na sewu se sewu makulumba ka sewu ma barkadam wallahi wa ka sewu na barkada we ga charbi ne yeno to elbati no se mena kidali kuna ntonin ka bolosu jingali nka fa odun sendina aka nkuna fo bi jingali deya ntoni nka bolobo gonu bukuna no kacha gonu ko kwe maka ko jingali bomo gonu zugune azafali maka lasali maka mangalbi maka lesa maka aviodo kana ka pe afume ya safa pe ya farko meme ne awa magente amache maka na akwai ko jingali de wanu aka di antutuma da nina kuna aka jingal nanu da nina kuna aka jingal nanu ye warka aka bara akida zanga ya kuna ka bara ka boro pe gonal asa yin nguna kadiya asamtere kelen mene adini ka kadi anabolo bine baba de boro zeli na asramante no ko ba ma bine bate atino sene abenna mabo fama ka wajina demi abaraka ile hefo she no ka bara anacin kirshe malam me Kano tijani mun har kuzuna gana kuna wai gana abu kanam
wi gana bukana nganna shewte agon na wi gadino ngazugu ne alfayo tunu ka koy molidi ase diri ngonna molidi hinzano kanke den nan diri mena beni ni se makara shewu yo mene makara shewu tijani mene to ka kana me kanu mene ya sino ngum molidi te ya bolotu ne ka koy molidi ko beika aweiga ka koy gani alfayo deya hariyo na dalili kajiri ko yace fanki mata wala masna ahin kanka ha wa thulatha ahin zan wa ruba tati ahin ka ahin zaga cha maje agu ataji ga cha maje aiga kajin ga dalili na dalili ka bon ana wei gazana na nkinni ko ga ta shew na jini ko barkano na jini ko bukata di yace ja do alba dana yolo tufa hana ni takasudo ayolo bolo ya yolo kule ko tusun bongo yoga to adini fo ya badu asamtere dibio to yaba de adini ka bala bolba jeli nara o bolba jeli nara ko cin zanga yeki ko bai zanga yete asamtere na to de ase de del kunani de a baraka ilba ahmadiyo honguno na daliliyo selin tijani bongo hongu na daliliyo naam dana kilinga hanfo salga ngano tijani hunu kaci ahmadi na bara islamayo o handi saga beji ahmadi na handi na dia qur'an ko kana tabaka dia ta ka qur'an di abayo to tebulo qur'an na ibebel no ngan na micro ho lela bongo pika bongo ko yar pa ko na kaci tijani ka gonna dalili ka tijani bala dini anka nke tulfo ko tinga bazini fo hunu kaci ngonna dalili ngan na qur'an ke na ka lela ko kana sha gon ko gona ko fe fe la bon ngan ti den su dianga dino kan wulo ngan ne be li zakete ato ite bulo kaka teke yele kapoga ka felia ka to de mo su dia sa nde diawo aguna ya dalili fa ka kana ti yana ngene ninka ko tere gon ko jiwa wa anal wistaqamu ha hin kati ala tariqat ya de tariqat tijaniya na ke dalilina ya shega na illa kai ji nane del nula inna kai mo jino tiro ko non ngoro ko tibaka salatul fati qur'an ko non naka kadi salatul fati na abani ndeba ka bo cinga dian demino ngano ni ya nseni pe bana ngan ye kati qur'an ko non naka to del ku pe gono aga na gono ko cejir pe ga na ko fe no ga warka kaseti gono ndo masuluma ma galo kitanza han fon na wazu izugu radio ya kasalatul fati ka qur'an kuna zugu radio alfayo pe wazu ya kasalatul fati ka qur'ani kuna kaji qur'ani kuna kuna saka lalbu fu kane nga ati ngam pe wazu ka qur'ani kuna ngan kan hidina siratal mustaqim ha nkan go wala hajila sak kam sak yanna ka dobu nga hun salatul fati to karu de nalku pe guna zuku yo dana ci ba shi baba tan ku no li ba ka qur'ani kuna zu kano dinna ba o ka kataw ka ha kadwa kefu in ka fokan do bantan kuku ha ili kano de ba jam ko ka abaji ham ngancha su boyan ci kai kanen su efo be am bawo ci banse ka jiwun ci banse baji an cin ngadi no senini an ci la sabu ka kano kayo de ma ci am priwo kuna gbeji na fo kuna ama abai bi sam priwo la kalida no ci qur'an ko non na ka ngano yi ka ci abisa qur'ani to agoro ne inna choka ta gano kaci nin kan dia na tunka hozuma mansa kin jemin no zama kaci mba man haya hunani nin kan dia na tunka di dariya kaci tunka di bongo ande bi ka golo sallallahu alaihi wasallam sina bakal maka golo sina mol maka golo sina usman maka golo ndia ha sina ali maka golo sheikh ahmad tijani bongo an ka golo aga to nin kan galin ko ndal ko tele kace ni kariya asusun da asusun de bolo gole aga bazum to de annabi majeno sai na ali majeno mai na mani nke sadi da sa wannan wakati guda fo sabon yayi ka gura nan haya nan shewu haya nganci we nu bara majeno nganci afo asa da afi wato ba mani ndiya nambe to de ya ka ganal fayo
de ifa ganna bara boro to kayan banta islamu wa kan wana akida ka bala de sadi duka to ka dia ka war ka dusi war ka duwa siriya foka siriya di boyo bisa de bisiriya atemetero atebe an cha yaji de man san shi ko kibe ka tijani siriya bisa de mena ba de nkine ntira kono ko kibaga aga na jinsu ba fa ma ke tese no ko te ba de ntira kono ko kibaga de ni annabi ba he ka a wato anasiriya di kubani sai amma tijani kana siriya ka kele boyo bisa annabi siriya domin ilkulo bai ka andin mana dino kuna webole makuma ko gani habare mo kallo halal no ba ilkul bai ka haramun amma tijaniya kuna webole makuma ko gani habare mo kallo daidai no alfa mo kallo mo zomba webole mo gun mbanne jigi alfa mo bongotea ko bongotea mo ti gausu amu bongotea nyas mo bongotea no fo mo songono mbosi o fin kai adi wa bibili meme yo kadia wallahi sai bo zuma jingal no bolin ka fotoro gono kan su jingali mboga afirno fanta ta ko bibli ba amma daza ku be ganna sai ngoy mo kai ku ga afiru to na zuma zanse me karo abo jingal no mo ga afiru kai kan mane zakiru fobu ngana aba jingal ga ngana ce zakata ko ga kabuko jannata muya kaji zanga ce albakante wato buko ga azanna nan kabara na zama bire yei kai na bara bolo se zama machi moya abuya moya maduaya no mo go ko hola jeni na ji warkan jingalin na banna buko waga azanna ba men de kenga ban kine dil pen apen na wo abon na mai to jeni fasadi na pen na ka bo ya na tuta sadi abina su telma ka ipe no koza kan ka no lambe ti jani su ka benam kan ka no nganchi me no bulo kuzo nan daga na iri ko ci ngan dal wo ko man taka bobo ngan dal mai to cen taka bobo kal gale me en zu kan na kaji ko kan da jin no man nam ha e ma to kali sene den ko dan ci mazuda da jin man nam ngan dal hay taka bo kaji ko kan da jin galin ban na buko diga azanna kan na buko zaka pen na sare ko se zalka kai ne na buko ji kan ci tafa shewu zeriyo ngoro ko gani na ganga ngeba ngoro ko gani ko sa ya ko la ilaha illallah ka sa ya ko ya kabu ko wahaniya nga ko akoyo ka to na suna fahima ngan keyo ko he ngan keyo ko to bini gara janna luwaza to lo gonanti na alaste ndi kati dengo na babe onya oko nga gono tijaniya au ahmadiya na gono kadiriya na gono sunni na gono shiya na ngan na hinika ka kuna nga bwa kuna buko di bere turu menna dem bagana gano dem ga tonu ka ngano antin seni nsi na makito ko yidi ifan bate mbede go na bere ka turu ngunu kuna nga ko yo kai ko he e ka channel fayo de haliyo adini ka aka ko ibara borobo go ne heyo kuna ko te Jamal Baba abuya na gay na akrabo be no gabi hanko bo fadan yo kati hanko bo halbo hanko bo fadan na ba haramu be be no ba a choko be halka jasa kati halbo hanko bo fadan na ba kati bolo baji ba haramu na ma bolo in kame ku sunna meta tin ya ma hamnon ciya na zan shi to ya timba ile pe awaji hala ka to mo be cinga dina su pe ngan jine pe kati gan na ba haramu bo ma gan kere bine no to dia ne do ilgono ko kanofa ili kano ne nki jingile ka kono sutun pa dali amisano ne wasu ci ha ci wo zama ko anji tukutuku yo kati jingile kan su wazifa ten sutun pa dali ko koli abala amisano he ka babisa amisa chene ngano Allah akbar kan de ci akuna dan ci ngan na amisa pepepe ne non ciya ne alhali ka ba jinge ndun ba dalba to be makaka tun ba da dimba kane nan bongo ya to real fayo hali yo ka ba e kalgona kuna diya iri balim baykani wallahi tijaniyan mun sharri bisa ahmadiyya
wasu sika tijaniya mana sharri kan gonna bisa ahmadiyya domin ahmadiyya da kulba kula kala kaliti ahmadiyya cere mana aibi kul payno ka ngol ko ci andi banan dibi gunu de no hin ahmadiyya kala kaliti na be kan dibi banan dibi si seni beni enura ha aba ba ci no she ahmadiyya sika agoba ci maniyo ahmadiyya mana goba wato mana goba kabiya bisa musom sunni foyo ahmadiyya nsu ba goba na ba goba tere mana harka foyo sini kuna amma tijaniya ba men ba maduwa kundi beliyo shi wulo tijaniya lema kuna tijaniya lema kono mbaduwa ngonna mana isimi fo komoto jino nga tenna komoto bel non duwa ya shi mana mubinyo di non ngantum ngonna hay kay mimyo di feri kada ma kuna ngonna ko su fo ilman alfa ko nga malti ba ko su di kaji den na malgun na ngano akai ga tuso akamega dana tijiya ka tuso akamega ni ne modiya dana akameda ne dukuna akamesudi ya sa ma bulukuma de boroto shi o telefo ganon nga ci bangadi ya sa ma bulukuma kazanga yate kakamedam ni ba minti majiya kamelite kamel zuwa wata antinodia de zane ichi mano se kaliyo bala zannan zeno duniya ne na boroma ci an mana ba mana de sebo kul mo gulje anto martaba diga to sa no ni ka kan nan ngadi sidu mo nan aya cere gulje anto ga ni ka da mate amanga sam bara se zangan ban ma ka zanana sam bara se zangan ban ma ka zan de ya ngayo dano na sirino ndana aga na tijaniya go nan ka to ko to sba ko to na kameo de no ka dia fo to sba ko din to adu martaba fona aka to numfo ninka gora katuru den to nindi nta kankano ba shi nindi nta kankano demi agor ko dini ka ja agor fu ko dini den ka agor ko dini den ka ko yanci na jirman kete da pe goleo ta sa ji aka megumo glace fo me guna kuna ma zara fo da ba ga kammo te kiyaga den kan kamelon se kamedi mo yeye ma ci sew kamé yeyo mo tusum bo mo ga na be ka glace ya ji so nindi ya hoteyo to dai alfayo ili balin beka tijaniya wallahi dino ba wulu maktaba ne katire za ko gona no di alfayo shi ni mon ka mo son suji ngalim banna domin in kana he ka bisa qur'ani ngonon gono ko ci ripe tan foka ba man wazun na azanci kan ci bismillah man jingalani kan sabudan ci fo ka ci Allahu akbar ngaci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik ngaci subhanallah nga takil ko koy subhanallah ka ngaci mete na anti fa ngaci asa ngadi bisa qur'ani ma ngadi taci fo me ngadi njoki siu ka ma fatiha qur'an anaci fatiha na ba qur'an kusum ha qur'an kuna na agono to ngadi hadi fatiha nga bisa qur'an kusum de ma ngadi taci fo nganu muti siu to de alfayo irin la kalyati wallahi tijaniya ana bala dini ba men ba makoy gunan tire kuna aga nalcin sai fatur rabbani gono jawal maani gono makoy gunan kuna natira zanga yon gono tutuma ka de bolo gunan kuna ne dono inna kulpe yeti betere de bolo hangadan radio television kuna Nigeria kamen nanu muci niyo tijani hununo suniyo ma hunu gwamnati masoje na police yono television makka radio makka ma debate kasete fodon guna to difana kuna na dia no Nigeria men tijani ha ku tarubo cina kan na debate na nyeme kuna asunga me alfa kasete kuna wallahi ba men mara simo mo de ma kan majine ana bunbazu wono chaka kaji bunbazu balad danano abara kefil no jahannama na akwai tarubo ciya domin nga agono ko ngoy mana dindi bobo ana bunbazu wono chaka nga chino se hanka bunbazu si hunde nga no yugo ko jingala gane tijani jingire para fo turo to gangan heno nga ngani kaje munkiyo mbongo dibu nga ngani na bunbazu siyo to diel fayo ilim beka tijani kere ana bara aslama kere algongo fo mano ka mani na samtre a bolo ka no samtre la kali ga motama mba salama mabele che peli original
ko jingali kabwa kuna dinnan mani kana ko yena di alfayo in la kaliti de ya akide di irin la kaliti nga ngoro ko kano mansa idongo na tijaniya mansa ahmadiyya ka to yala shi ya baka ka ba inna bai yala kadiriya baka ka ba inna bai zulkukiya halutiya kadiyana saziliya yan gono afoy gono ka de tulo baka jingali ni ne danno kan ne di quality yin jina ka ko wul jinjiri nkacin na salima la ni na alfa pa ne pedia amana alfa wa hanka dia tijani afoy gonni sale shew sale gono jinjiri jeno dem baka jingal sen sale bota jina sen na sale quality jina kajin mene si wo belfo ka don gonni di sen na sale quality jina mar ka wul jinjiri ka jingali ngono iltetel man ka ina hini afa ka ne gonindi to dia haliyo ka bar hekal gona kuna ngal kulgun ko dia alfayo wajifo tene ka bar hece wato patume pale wajino ka aga fo ma ke zanga kal nal kawalza azuga fo ma ce ilma alfa mushrif badur fali ko majin kai ka shingal na sutura ne alfa mata no dia asure hono siu ha la kalga he kan debi ci bongo ngam goro ko kana ko kaliyo ka ta dini kuna kal wazun na he kaya ta dini kuna ngan na il wazun na bo fana kalga yobu na ka biti mana kalga bongo gono na ba ka kalga jeri na kuntuje na labuka har mo so labu bo fana ko ka bo fana tun ba dai asare ga ka wajibate to diyal fayo irin dia ifa yana ganaya tabiya ka kenon na gan amana kileno na ganan naya dia de bora ka gono tijaniya kuna irkulu pay dia zahan ka buno ilbadia me iri dia ka tabiya ka kuna gono ba ganan na han fol gono ko sin ne jinje ne albabul hafiza gono wa kamba ma ha kacal fafo ka abara irko tan fo shingan ko kuma la ilaha illallah sala kwase ngal fafo na medan kaci zama wasu teya hekano tewa ndibi na cin mateya ndibi na teya na cin mate ngan danga shi ngabe kwe fo ka tun kwene la ila ngan zame fo ndina ka hin kangai a cikan ngoyo ka la kal ka kan ngoyo kwe be kwe diga a idiyanci mahewo na nga zamanan ni aka shinti ko te ngolo cirman ha ifa yana mun gunu ko teya ngacho o cimino no te warka shiri nanci de bor fo shiti janiya kuna shinte nga ya tel motuto nga ya tengeli ututo ifa gana man sa to aga ngano tire sote de ya hay keno ni zama makke da ba de bon na don guru ko te nga tutu ama gari da ba hini tay bon na guru ko te li tutu ama gari ama nci sa ka to aga mbaci linnam awo riga ta sheno ngangu gara ajim ka bana to de ya aganani e ba no ni zalu kuni kuna ba me mabbe diro kante ndiro ya ga kwacci banga ba ndiro ya ga kwacci banga je kal don sheni alfa fa fa majin kai hanka shi warka yon gono nin di gono koci wajifa ko don shi cinti nganci kayan ci ne nan gai baba gono se tago a cin lalida ma ka be ga na don jingani alfa mutafa jingedi kisa me jingedi man sa asina zanga gonna man ko tira asina adogono asina ha badi ya gon ko shini kacin ngoyen na alfafa fa ya don tun ba dai ana fadi dinge kunan tukutuku yo ngano hanfo ngoy gal fa baton hunu ngoy mashin ta shi hunu ngoy shinti asa gon ko tilafo guna na ka guna ya ka hunu kite ka kai ngana ngoy guna ka halu ngacho wadanga jina kan ngoy dangai ka gugu ngana tun ba duku ka tabu ka to de bo foka ko bara ilma sala ta ma ko tata jalla biya ka tan ko jingal na ko shey wo jale ko no ba memba azka te ye kamu ko warkan dibi ba te wakal ko te wo jala dibi na ci a ci zahan di boroshi ka kunga da mala zahan di boroshi ka zahan na mo gai ndiye ka ya sabal alfayo to amma to haliyo to den gun sinini a bala bulu a ganal cika ci ne fo no ka a de bati bine to video bine ba shi nan bine in dalilo yo gbeiten na ibne shi ko ba e shi ko chiri be
ka zakal duwa ka sen zakali beno senia zakali beno sen de subal pe hakwe ni ngal duwa ka tonton yin ka sen deni be ko danga yo mo danga yo ilo de zakal duwa iba sen de ya ko bani ka kuna ba me mabbe ka yeba na kabe ka de ya muna dino elna son tele no se chetu tuma balo no kulu kallo ko dia balo go na sa jeri asina man sa zuel no mbara malki mbaba lo dinaka meba din na kame dingangam alviti manno ka to ruzu kaka babu kulu bani manka bulomo hem manka de asamdele bongo na ka to ruzu fa de nti asamdele gun kano nge bogun ci asamdele ma amma aslamu juro kuna inshi me moga ama subu ama abele subakari de hindi hima illa kalital fayo illa kaliti asam tele ba din kono ka ala ke tubukata elin gono kaliya abdullah ibn ubay bin salul illa kaliti bulo gafa bulo no ka na ko ngotefa de cine fuyunki metente na ayazu mugete kul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastazun la qad kafartu ba'da imanikum fa elin gono kati ba'da imanikum no tike felu no mon imani banna ye nga ande ko ko man tasabaha bi qaumin fa wa minhu ba men nan bongo himan na bo fo nguron kuna de ye beika abdul ibn ubay na abulo beika nte ngan ti feliyo ho de yo ka te kambata e ba ti beika isu wuro nsafu de ka ayatu zumuyani silmote kaliba dan tel fayo ay mai la kajeti ande ko ko ci qur'an ko de alif la da wai lam la da wai min la da wai de nan ngabi jinga kabe ni ye kamu kaba kan zikiri mo bar qur'an non ko to o zikiri yo ka akka husnu muslim kuna il kuna faji ka bugu husnu muslim si hal bayo il gonna de yamma ko gonna azkar fo ya ka kuna ka ko sawi nan de bici bayo de mamma da ngui diga amma he ka pe bala li fati yo non dika e mana do do bon sadi ibrahim ya singa kaba sadi fati zanza sadi fati hani ma afoten beni na fafo hanya mete no cin kalgaya ngacha denna ho hinzano a cikin jan fulu kani kan na jalcin ma fonon je ma fulu me ajina kabeni ngacha ngodo ko Allah na fati na a to sheni pe malka ya hali yo himain na kali tunan bayo ede bosini il fahimta zaka nka il na fahima il pe kal fayo pe mal ko so pe manan ilin tuba gobo yo kan gono gobo tare ko na ko man ka kuna ni il kulto kadiya ka waka chekan ngabe ka tuku chefel no original to il ko man ka kuna il ko manan maye kite bana kaka il to yani kayo a balanci ko gono akida fa manyo kuna kana ko so waynan dir sunna to ko bin man ka kuna to yebo mo be dir ke be ko kai sidan ne ko